जय जगन्नाथ केमती अच्छे आपण मैंने अच्छे आशा करते समस्ते भल थे। तो आज है संडे संडे हो कि जहाँ हो कम तो अच्छे बहुत सारा कम अच्छी मेसीन कपड़ा पकई हर्न मारा समस्ते उठी पड़े सकालू सकालू ना संडे दिन टी स्पेशली समस्ते अधिका टी टाइम शोवाई पसंद करती। गाँ गहली जल्दी उठीदेवा किंतु टाउन लोक जल्दी उठती नहीं यार हर्न शुणिले समस्त उठे। तो एमती सब चलती सकाल उठे बाहर पानी टी छींचीदे मैंने झाड़ू पकईनि झाड़ू लगेनि झाड़ू पकड़ हजबैंड कहते आज पूरा संडे टी शो पड़ना कहते कौन शो आउ कम मुंड उपर थी निद आसो कि सेमती भी निद पूरा खोलीगला। देखो कपड़ा पकई जल्दी टी धोबी बहुत सारा कपड़ा हो जाए जेहेतु सुखेवा तार नहीं ना तीन टा घर माने 3टा रूम रे लोक आसिले फैमिली समस्त कपड़ा धोचन। तो काली टी बाहर को पड़े जाते आ धोई पारे कपड़ा आज धोईके सुखेवा पड़ो। तो ठीक अच्छे लगी रुहतु मो वीडियो रे देखा जाऊ मुझे दूर कौन वीडियो कर पारछि कि। तो ये सांग मैंने बर्तन से सांगे पड़ी माने राति ना बहुत लेट हो गला खाऊ खाऊ बहुत लेट हो गला। तो आ मजा धुआ करना सेमती छाड़देली कहीं ना सकाଳେ तो संडे अच्छी काल दिन टा संडे अच्छी जेहेतु सकाଳେ लेट हेले भी चलो से हिसाब से मुझे रहीगली आ राति आ मजा धुआ करना सेमती भी लेट होता आ कौन करवा संडे दिन सेमती भी समस्त संडे थाए हाउस वाइफ मानकर कि संडे कि मंडे किछि नाई खाली काम 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 सब बड़े काम माने 7 days 24 hours काम सब बड़े ही काम हाउस वाइफ मानकर कि संडे कि मंडे किछि नाई। तो कौन कहबी मु आउ तो ये मुझे चाह बन पीदेवी कहीं सकाଳେ जमी उठिली देहटा पूरा हल्का लगुच मो अंटा बथा बहुत होता से हॉस्पिटल भी जाइली मझे आ से सकाशे मुझे वीडियो कंटिन्यू दे पारना आपण मैंने बुझीपारे जार अंटा बता हो जार भी किसी प्रोब्लेम चलती से निश्चय बुझीपारे कौन करवा वीडियोटा सबुदिन देवी सबुदिन वीडियोटा शूटिंग करी से शेयर करी बोलिक भावुली किंतु हो पारनी माने समय दे पारनी आउ सेमती अंटा बथा प्रबल होता मुझे आउ डॉक्टर खाली आजिकल का डॉक्टर कौन लिखे तो लिखे गोटे इतिहास नगर विज्ञान भूगोल भी कम पड़ सेमती मेडिसिन लिखे आउ से नहीं आसी मु खाऊँ। तो जेहेतु मेडिसिन खाइले नॉर्मली सेमती भी ना राति खाई पी शोले भी खरा दिन केमती लगे सकाଳେ उठिकी माने पूरा हल्का लगे फैन तले कूलर तले शुईथिबा ना तो पूरा हल्का हो देहटा जमती माने किछि न खाइला लोक भलिया लागिबो दुर्बलिया लागिबो पूरा हल्का लागिबो। आउ एबे तो मेडिसिन भी खाऊँ ना मेडिसिन मेडिसिनटा डाइजेशन हो गला माने भोक जो प्रकार लगुच माने राति 4टा 3टारू मत भोक लगुच जो ब्रह्म मुहूर्त कहती से समय मत भोक लगुच से कौन खाइबी कहतु आते खिया जाएनि ना आते खाइबा हेले कौन मन हम कि राति अधे उठिक जड़े खाइब कि चोर ना खंट यहाँ जिते जहाँ मिलला ता गिली पकेब सेमती नहीं हो पारनी उठिली सेमती किसी भी ताकत नहीं बॉडी रे सेमती माने बहुत ही दुर्बल लगुच। तो मु बाहर फास्ट पानी टी छिंची पकईली घर टी झाड़ू करदेली आउ ये मु चा टी बनईकी आग पी दिए तापर जाकि अन्य व्यवस्था सेमती भाविली कहीं सकाळ चा बिना समस्तଙ୍କର लाइफटा अधूरा जहाँ कहतु पछे आउ किसी जलखिया सकाळू सकाळू खाइबा मन हुएनि किंतु चाटा टी ना खाली न गाधेकरी भी चाटा टी पी हो माने पीवा को भल लगे सेमती खाली चा तो पियंती से बिस्कुट 2टा भी खाईदे कहीं प्रबल भोक तापर मोर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी अच्छी गैस्ट्रिक ही से अंटा फंटा सब दरज कर बॉडी भी पेन हो बेले बेले। तो डॉक्टर भी सेमती कहती कि सकाळू तुम चा छाड़ दियो चाटा छाड़ी बाकी सकाळू तुम शीघ्र टिफिन खाइबा चेष्टा करो एमती सब कहते किंतु कौन करवा सकाळू ना किसी खाइबा मन हुएनि काम सरजाऊ खाइबी काम सरजाऊ खाइबी ए कामटा करदेवी सरजीव खाइबी तापर से कामटा करी सरजीव खाइबी एमती भावु ना बहुत सारा काम करी हो जाए किंतु खाइबाटा समय ही मिले ना माने समय मिले किंतु खाइबे जितकी समय खाइब ना से भितर को कामटा गोटे सर जाइथिबो सेमती आमर लेडीज मानकर माने एटा ही गोटे बड़ प्रोब्लेमटा मत जहाँ लगे कहीं समस्ते कहते कि देखो एबे हजबैंड छुआ एम सब निज निज रूटीन रे चलती से स्कूल हो कॉलेज हो ऑफिस हो जहाँ भी
ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିବେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ସେ ଟାଇମ୍ରେ ଖିଆପିଆ ହେଇଯାଉଥିବ ସେ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଟାଇମ୍ ପୁରା ସେଟ୍ ଥିବ। ଖାଲି ସଣ୍ଡେ ଦିନ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏ କିନ୍ତୁ ବାକି ଯେଉଁ ଡେ ଗୁଡ଼ାକ ଥିବ ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ମଣ୍ଡେ ଟୁ ସଟର୍ଡ଼େ ତ ସେମାନେ ପୁରା ରୁଟିନ୍ରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି। ଆମ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁମାନେ ସର୍ଭିସ୍ କରନ୍ତି ୱାର୍କିଂ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ସେମାନଙ୍କର। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଘରେ ରହୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନେ ଆମର ଖାଇବା ପିଇବା ଉପରେ ସେତେ କିଛି ଧ୍ୟାନ ନଥାଏ। ବାକି ସବୁ କାମଟା କେମିତି ସରିଯିବ ଏ କାମଟା ସରିଯିବ ସେ କାମଟା ସରିଯିବ ଆକୁ ସାରିଦେବି ତାକୁ ଏଠି ଗୋଟେ କଲ୍ଟା ବି ପଳେଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ସାଙ୍ଗର। କ'ଣ କରିବା ଜଣେ ଜଣେ ଜାଣିପାରିବେନି ନା ଭଏସ୍ ଓଭର୍ କରୁଛି। ତାପରେ ଏତିକି ହେଲା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସାରା କାମ କିଏ ସେ ସଣ୍ଡେ ବୋଲି ସଣ୍ଡେ ଦିନଟାକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ତାର ତ ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇବାକୁ ମନ ହେବ ମୋତେ। କାହିଁକିନା ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ସଣ୍ଡେ ଆମ ପାଇଁ କାହିଁକି ସଣ୍ଡେ ନାହିଁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନଟା ରଖିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ ସ୍ପେଶିଆଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୁଟି ଦିନଟା କେତେ ଖୁସି ଲାଗନ୍ତା କି ନାହିଁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବା ଆମ ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଖରାପ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଣ୍ଡେ ମିଳେ ଆମକୁ ସଣ୍ଡେ ମିଳେ ନାହିଁ ସେଇଟା ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା। ମୁଁ ବା କ'ଣ କହିବି ଯିଏ ବା ସଣ୍ଡେ ଦିନଟାକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କଲା ନା ତା ଦାନ୍ତ ଝଡ଼େଇ ଦେବାକୁ ମନ ହେଉଛି ମୋତେ। ସକାଳୁ ଉଠିବ ମଣିଷ ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବ ଏତେ କାମ କରିବ ଫିର୍ ବି କେହି ଗୋଟେ ଆହା ପଦେ କହିବା ଲୋକ ବି ନାହାନ୍ତି ଏଠି। କ'ଣ କରିବା ତ ଏଠି ହାତରେ ଧୋଇବା କପଡ଼ା ଅଲଗା ରଖିଦେଇଥିଲି ୟାଙ୍କର ଡ୍ୟୁଟି ସାର୍ଟ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ମଇଳା ଅଧିକା ଥାଏ ଆଉ ସେଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବ୍ରସ୍ ପକାଇକି ଘଷିଲେ ହିଁ ଭଲ ସଫା ହୁଏ। ମେସିନ୍ରେ ସଫା କଲେ ଟିକେ ମନ କରନ୍ତିନି ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପସନ୍ଦ ଲାଗେନି। ତାପରେ ସେଇଟା ଧୋଇଦେଲେ ସବୁ ଟଙ୍ଗେଇଦେଲେ ଖରାରେ ନେଇକି ଆଜିକାଲିକା ଖରା ଘଣ୍ଟେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଗଲେ ଶୁଖିଯିବ ସେମିତି ପ୍ରବଳ ଖରା ବଢ଼ିଲାଣି ଆମର। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରିଲି ତାପରେ ଯାଇକି ଡ୍ୟୁଟିରେ ଫେର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଡ୍ୟୁଟି ଆଉ କ'ଣ 24 ଆୱାର୍ସ କହୁଛି ନା ମୁଁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେତିକି ଆଣ ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ମାନେ କାଲି ଶନିବାର ଥିଲା କାଲି ଶନିବାର ତ ସବୁ ମାନେ ଚକୁଳି ଫକୁଳି ସବୁ ବନେଇଥିଲି ନା ସେସବୁ ଟିକେ ରହିଯାଇଥିଲା ବଞ୍ଚି ଯାଇଥିଲା ତ ତାକୁ ମୁଁ ଆଜି ବି ବନେଇ ଦେଉଛି କାହିଁକି ନା ଆଉ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଗୋଟେ 2 ଦିନ ଲଗେଇଦେଲେ ନା ତା ମାନେ ରଖିଦେଲେ ସେ ଖରାପ ହେଇଯିବ। ଖରାପ ତ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ନା ସେ 50 ଥର କରେଣ୍ଟ ଯାଇକିରି ସେଇଟା ଖରାପ ହିଁ ହେଇଯିବ ତାପରେ ନା ଟେଷ୍ଟଲେସ୍ ବି ହେଇଯିବ କିଛି ଭଲ ଲାଗିବନି। ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିକି ଖାଇବାକୁ ମୋତେ ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ଲାଗେନି। ସେଥିପାଇଁ ଯାହା ଥିଲା ସେଇଟା ଆଜି ବନେଇଦେବା ସରିଯାଉ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଦୂର ହେଇଯିବ ଗୋଟେ ଟେନସନ୍ଟା ଦୂର ହେଇଯିବ ସେମିତି। ତ ଏଠି ମୁଁ ଚଟଣି ଟିକେ ବନେଇ ଦେଉଛି ଟମାଟୋ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ରସୁଣ ଧନିଆ ପତ୍ର ଏସବୁରେ ଟିକେ ଭଜାଭୁଜି କରିଦେବି ତାକୁ ପିସିଦେବି। ଆମର ଏଇଟା ଏ ଚଟଣିଟା ପୁରା ଫେମସ୍ ଆମ ପରିବାରରେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମ ପରିବାର ମାନେ ଆମେ 3 ଜଣ ଯେଉଁ ରହୁଛୁ ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର ପୁରା ଫେଭରାଇଟ୍ ଆଉ ଫେମସ୍ ଚଟଣିଟା। ତ ଏଠି ଦୋସା ଟିକେ ବନେଇଦେବା ଚଟଣି ଟିକେ ବନେଇଦେବା। ସକାଳର ଜଳଖିଆ ମୋର ଏଇଟା ଥିଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ମଣିଷ କେତେ କାମ କଲାଣି ଏଇଟା ଜଳଖିଆ ବନେଇ ସାରିବି ଫେର୍ ଆଜି ସଣ୍ଡେ ସ୍ପେଶିଆଲରେ କିଛି ନନଭେଜ୍ ନେଇକି ଆସିବେ ମହାଶୟ ସେଇଟା ବନେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି ସବୁ ଚାଲିଥିବ ଆଉ କାମ କେବେ ସରିବନି ଲୋ ମା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଗଲାଣି ସବୁ କରିକିରି। ଆଉ ସବୁ କାମ ସୁଟିଂ କରିକି ଦେଖେଇ ହେବନି ଟିକିନିଖି ସବୁ ଯଦି ଦେଖେଇ ବସିବା ନା ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ସାରା ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ ଟ୍ରେନ୍ ବି କମ୍ ପଡ଼ିଯିବ ସେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓ ତ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକ ସମୟ ପାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିକିରି ଲାଭ କ'ଣ କେହି ବି ଦେଖିବେନି। ସେମିତି ବି ମୁଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଇପାରୁନି ତ ମୋର ପୁରା କମିଯାଉଛି ଭ୍ୟୁ ଆସୁନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଏମିତି ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ କରିକିରି ସେୟାର କଲେ ମୋତେ ମନଟା ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କରିଦେଉଛି। ହେଲ୍ଥଟା ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହେଇଯାଉ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଖାଇବା ଆମର ସକାଳର ଜଳଖିଆ ଦୋସା ଆଉ ଚଟଣି ରହିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।